അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ രാവിലെ അങ്ങ് പോയി, നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓട്ടോയിൽ അവർ ഏർപ്പാടാക്കി തന്നു അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഇപ്പം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും രാവിലത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആശ്രമത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. వనప్రస్థాశ్రమ దీక్షా సమారోహాన్ని పురస్కరించుకొని ముందుగా కళా వాచస్పతి డాక్టర్ మర్రి కృష్ణారెడ్డి గారి అమృతహస్తముల ద్వారా ధ్వజారోహణం ఉంటుంది. అందరూ భక్తులందరూ ఈ ధ్వజం దగ్గరికి రావాల్సిందిగా వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈశ్వర శ్రీ ప్రార్థన ఉపాసన చేసిన తర్వాత మనము ధ్వజారోహణం చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు రంగీల్ గారు രാവിലെ ധ്വജാരോഹണത്തോടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓംകാരം ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाम् ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा ॐ हिरण्यगर्भा समवर्तताके भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम् देवाय हविषाविधीमाम् ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते सोऽभिमानः तस्मै देवाय हविषाविधीमाम् ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम् ॐ वेङ्कटेश्वरराव ओम का झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। राष्ट्रीय प्रार्थना ओम ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षिजायताम् आराश्रेयाजन्यं सूर ईशव्यो दिव्याधि महारथोजायताम् योगे धेनुर्वोढानत्वानाशो शक्तिः पुरन्दिरियोषा विष्णोरथेष्ठा सदेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन
पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधय पश्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्. ఇప్పుడు వస్తున్నప్పుడు వారి పాద పద్మముల కింద ఈ పుష్పాల యొక్క రసాన్ని మనం కురిపించాలి. തെലങ്കാനയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വൈദിക ഗുരുകുലമായിട്ടുള്ള നിഗമനികടത്തിൻ്റെ ആചാര്യനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉദയ ആചാര്യ മീമാംസക് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്വാമി ബ്രഹ്മ വിദ്യാനന്ദ സരസ്വതി എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ. కలశం అక్కడ పెట్టేసేయండి. పువ్వులు మిగిలిన పువ్వులన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టండి. అలాగే బంధువులారా, దీక్షా సమారంభంలో ప్రారంభమవుతుంది కావున ఆత్మస్వరూపులందరూ ఆసనాలపై ఆశీలు కావాల్సిందిగా ఊరు ఎవరెవరు వచ్చుకోండి అమ్మా. ఆయుషే దీర్ఘాయత్వాయ బలాయ వర్చసే ఓం జ్ఞానేంద్రాయ బృహస్పతిర్వాసపర్యదామృతం తేన త్వా ప్రదదామ్యాయుషే దీర్ఘాయత్వాయ బలాయ వర్చసే. వారి మనసుకు అభిషేకం చేస్తూ ఆహ్వానించండి. వేదమిత్రులకు నా యొక్క అక్షర నమస్తులు. ఓం ఆపోయిష్ఠామయో భవస్థాన ఊర్జేద ఓం ఈశానాం వార్యానాం శ్రయంతేశ్చర్షణీనాం అపోయాచామి భేషజం. ఓం షన్నా బోధన్ వన్యాశంసంతనోప్యాః షన్నాకనిత్రిమా ఆపాశమయా కుంభాభృతాః శివానస్తంతు వర్షేగే. ఓం ఆపోహిష్ఠామయో భువస్థాన ఊర్జేదధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోగ శివతమోర్సస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మారంగమమ భోజస్య క్షయాయ జిన్వథ ఆపోజనయథాచనః. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిమంచశుభ్రం యజ్ఞోపవీతం ఫలమస్తు తేజః. ఓం యజ్ఞోపవీతమసి యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞోపవీతేనోపనహ్యామి. బ్రహ్మవర్చసేనా నాద్యేన సమేధయా స్వాహా ఇదమగ్నయే జాతవేదసే ఇదన్నమమ. ఓం అయంతయేద్వా జాతవేదసే ఇదన్నమమ. ఇప్పుడు జలప్రసేచన ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയിലെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുകുലമായിട്ടുള്ള വൈദിക ഗുരുകുലമായിട്ടുള്ള കാമറടിയിലുള്ള ആർഷ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള സ്വാമി ബ്രഹ്മാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുന്നത്. ॐ
अग्निश्च सृष्टविद्यां सर्वं सृष्टं दोदं करोतमे अग्नये सृष्टविदे दोदं स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः బ్రహ్మానంద సరస్వతి గారు విచ్చేశారు. వారికి ఈ యజ్ఞ మండపానికి స్వాగతము సుస్వాగతము. అక్కడ ఉన్నవారందరూ కూడా స్వామీజీని స్వాగతము. సదానంద బ్రహ్మానంద గారు ఇద్దరు కూడా अग्निर्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमेमहे महागया स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवस्वः अग्ने भवस्वस्वः अस्मे वर्चस्व वीर्यं वदद्रैर्मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः ॐ यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ श्रोत्रयज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ वाग्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ मनोयज्ञेन कल्पतां स्वाहा भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിസാമാബാദിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന ഹരി സമാജത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ఉన్నది చేపి మంచిగా